मैं एक जांबाज ईरान में पाकिस्तान ईरान दुश्मन जासूस अड्डा तबाह कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगली सुबह 9:30 बजे हम असदुल्ला अकबर की मेजबानी का शुक्रिया अदा करके तेहरान के लिए रवाना हो गए। हमें रुखसत करते हुए असदुल्ला ने हमसे बार बार ऐसे मुआनका किया गोया हमसे उसकी बरसों की दोस्ती हो। ये ईरानी कल्चर का हिस्सा है। हम भी बड़ी गर्मजोशी से उससे विदा हुए। वापसी का सफर हमने बड़ी तेज रफ्तारी से तय किया और रास्ते में सिर्फ एक बार 15 मिनट के लिए रुके। रास्ते में 2 बार ईरानी पुलिस और मिलिट्री पुलिस वालों ने हमारी गाड़ियां रोकी। चूंकि वो सब सिर्फ फारसी बोलते थे, लिहाजा खलील ने हमारे मुतरज्जम के फराइज अंजाम दिए और उनके सवालात के जो जवाब हमने दिए उनमें खलील ने अपनी तरफ से खासा इजाफा करके पुलिस और मिलिट्री पुलिस को मुतमईन किया। शाम को 7 बजे के बाद हम तेहरान में अपने घर पहुंचे। वहां हमारे साथी और मिसेस जाहिदी यकसां बेचैनी से हमारी राह देख रहे थे। मिसेस जाहिदी ने बताया कि उसने कल और आज 4 बार टेलीफोन पर असदुल्ला से हमारी खैरियत दरियाफ्त की है। आज पहले फोन पर असदुल्ला ने हमारी तेहरान वापसी की इत्तला दी और दूसरे फोन पर बताया कि रामसर शहर को सुबह 11 बजे से फौज और पुलिस ने घेरे में ले रखा है और रामसर से बाहर जाने वालों की सख्ती से जांच पड़ताल की जा रही है। मिसेस जाहिदी ने यह भी बताया कि उसके मरहूम शौहर का एक गहरा दोस्त ईरानी फौज में मेजर जनरल है। आज सुबह ही उसने मेजर जनरल को हमारी दोनों गाड़ियों के नंबर दिए और कहा कि उसके मरहूम शौहर के दोस्त पाकिस्तान से आए हैं और आज रामसर से वापस आ रहे हैं। किसी वजह से फौज रामसर से आने वालों को चेक कर रही है, इसलिए वो ऐसा इंतजाम कर दें कि उनकी गाड़ियों को सहूलत से गुजरने दिया जाए। बकौल मिसेस जाहिदी के मेजर जनरल ने उसे कहा कि वो अभी वायरलेस पर मुतल्लिका फौजी यूनिट के अफसर को कह देगा कि इन नंबरों वाली गाड़ियों को बिला रोको टोक गुजरने दिया जाए। मिसेस जाहिदी ने यह भी कहा कि वो जनरल आज रात का खाना हमारे साथ खाएगा क्योंकि वो आप लोगों से मिलना चाहता है। उसने फोन पर सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारे मेहमान हमारे मुल्क के मेहमान हैं और मुझे उनकी पाकिस्तान से आमद के दूसरे रोज ही ब्रीफ किया गया था। मिसेस जाहिदी ने मेजर जनरल वाली बात खोल कर नहीं बताई। मुल्क के मेहमान और आमद के दूसरे रोज ब्रीफ किए जाने के 2 मतलब निकलते थे। एक ये कि हमारी सऊदी अरब में सरगर्मियों की इत्तला उन्हें मिल चुकी थी और वो हमें ईरान में मुल्क के मेहमान यानी सरकारी मेहमान बनाना चाहते थे। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता था कि शहनशाहियत के खिलाफ अवाम में जुनून हुई है और जो लोग इस हुकूमत के खिलाफ थे उनमें ये जनरल भी शामिल था। दूसरा मतलब ज्यादा करीब क़यास था क्योंकि अगर ये जनरल हमारे खिलाफ होता तो हमें पकड़ने और अमरीकी अड्डे को तबाह करने का इल्जाम आयद करने का सुनहरी मौका हमें रामसर से तेहरान के सफर के दौरान गिरफ्तार करने का था। बहरहाल गुमगू की कैफियत में ही हमने ये थोड़ा सा वक्त नहा धोकर ताज़दम होने में गुजारा। हम सब तैयार होकर मिसेस जाहिदी के ड्राइंग रूम में बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही जनरल वर्दी पहने और तमगे लगाए आ गया। मिसेस जाहिदी ने हमारा तारुफ करवाया। वो हमें बड़े तपाक से मिला और वर्दी में होने के बावजूद हम सब मर्दों से गर्मजोशी से मुआनका किया। मिसेस जाहिदी ने खुसूसी तौर पर उसके लिए ईरानी खाने पकवाए थे। खाना खाने के बाद हम ड्राइंग रूम में बैठे और कहवे के दौर शुरू हुए। जनरल काउसी बड़े सोफे पर मेरे साथ बैठा। उसने धीरे से मेरे कान में कहा कि रामसर में इतने बड़े मिशन को कामयाबी से पूरा करने पर मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल हो। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए जवाब दिया कि ये महज अल्लाह पाक का काम है कि हमें कामयाबी हुई, वरना हम तो बगैर तैयारी के गए थे। खासी देर तक हम दोनों रामसर में किए गए मिशन के मुताल्लिक गुफ्तगू करते रहे, लेकिन ना तो जनरल काउसी ने खुले अल्फाज में अड्डे का जिक्र किया और ना ही मैंने उसकी तबाही का। हमारी तमाम गुफ्तगू बिटवीन द लाइन्स हो रही थी। मेरे साथी भी इस पुरस्रार खामोशी और हमारी किसी तीसरे को सुनाई न देने वाली गुफ्तगू से बोर हो रहे थे। मैंने बिलाखिर उकता कर जनरल काउसी को कहा कि हमारे माशरे में किसी महफिल में सिर्फ 2 अफराद का धीमे लहजे में गुफ्तगू करना और बाकी शुरकाए महफिल का खामोशी से बैठे रहना मायूब समझा जाता है। जनरल काउसी ने फौरन ही कहा कि मुझे बहुत अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूँ। ये कहते ही पूरी आवाज में बातें करना शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं आप सबका ईरान में खैर मकदम करता हूँ। आपकी टीम वर्क और कामयाबियों की इत्तला मुझे आपके ईरान आमद के दूसरे रोज ही मिल गई थी।
کل آپ نے ہمیں ایک بہت بڑی سردردی سے نجات دلائی ہے، جس کے لیے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ سب اس کی گفتگو کے اس انداز سے چڑھتے ہوئے صرف زیر لب مسکرا رہے تھے۔ ویسے بھی اصولاً گروپ لیڈر کی موجودگی میں ٹیم کے کسی ممبر کا گفتگو میں ڈائریکٹ حصہ لینا مناسب نہیں تھا۔ اب میں نے جنرل سے سوال کرنے شروع کیے۔ میں نے پوچھا کہ جنرل کاؤسی، رامسر میں کل کے حادثے کو حکومت اور فوج نے کس حد تک اہمیت دی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا اس واقعے کو ایک عام حادثہ سمجھ کر دبا دیا جائے گا، یا امریکی حکومت اسے تخریب کاری سمجھتے ہوئے سرکاری طور پر اس کی تحقیقات کروانے پر زور دے گی؟ اب جنرل کاؤسی کو بولنا ہی پڑا۔ اس نے کہا کہ ابھی تو مقامی پولیس ہی حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حادثے کے وقت جو امریکن اڈے سے باہر گئے ہوئے تھے، آج ان کے بیانات لیے گئے ہیں۔ امریکی سفیر کے احتجاج اور مشورے پر ہم نے رامسر کو سیل کر دیا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق ترکی سے ایک امریکی ٹیم بھی حادثے کی تحقیقات کے لیے پہنچنے والی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہی اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ کاؤسی نے پھر اپنا منہ میرے کان کے قریب کرتے ہوئے کہا کہ اڈے کے اندر موجود سب لوگوں کی لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو چکی ہیں۔ گارڈ روم کے اندر ایک گارڈ کی لاش ملی ہے اور ایک امریکن کی لاش پارکنگ کے قریب اس کی گاڑی سے ٹکڑوں کی صورت میں دستیاب ہوئی ہے، اور ایک ایرانی کی لاش اسی سڑک پر اڈے کے نزدیک ہی ملی ہے۔ ان تینوں کو پستول سے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ میں جنرل کے اس انداز گفتگو سے حقیقتاً تنگ آ چکا تھا۔ میں نے اس سے پیچھے چھڑوانے کے لیے آخری سوال کیا کہ جنرل، کیا ہمیں اس حادثے میں ملوث سمجھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس رات ہم بھی تو رامسر میں تھے۔ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہم نے اس واقعے کو ایک دوسرا رنگ دیا ہے۔ نوری کا اڈے پر رہنے والوں سے کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ اس کو چونکہ اڈے کے اندر جانے کی اجازت تھی، اس لیے اس نے اندر جا کر ہاتھا پائی کی اور اڈے والوں نے اسے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کی ہلاکت کے بعد اڈے میں رہنے والے امریکیوں کی دو پارٹیاں بن گئیں جو آپس میں لڑ پڑیں۔ نتیجتاً کچھ لوگ تو آپس میں گولیوں کے تبادلے میں مارے گئے، جو باقی بچے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے گارڈ اور باہر سے آنے والے امریکن کو بھی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، کیونکہ اس طرح معاملہ رفع دفع نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اتنی ہلاکتوں کو چھپانے کے لیے زندہ رہ جانے والوں نے خود ہی اپنے اسلحے خانے سے دستی بم نکال کر پیٹرول کے ذخیرے اور اسلحہ خانے کو آگ لگا دی، اور خود اپنی گاڑیوں میں شہر جا کر کافی دیر کے بعد واپس آئے۔ کہیے کیسی ہے کہانی؟ جنرل کاؤسی نے داد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کہ بالکل ناقص اور فوری ہی رد کر دینے والی گھڑی ہوئی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت تو میں اور میرے ساتھی تھکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کل شام تک آپ کو ایک فول پروف واقعہ دے سکوں گا۔ جنرل نے یہ کہانی وہیں بیٹھے بیٹھے گھڑی تھی۔ کہنے لگا کہ میں کل شام بےتابی سے آپ کا انتظار کروں گا اور شام 6 بجے آپ سے ملوں گا۔ یہ کہہ کر جنرل ہم سے رخصت ہوا اور ہم اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس فوج کے جنرل دن رات شاہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف ہوں، ان کے ہی دماغ اس قسم کی واہیات اور بچگانہ کہانیاں سوچ سکتے ہیں۔ اگلی صبح میں پاکستانی سفارت خانے میں سیکنڈ ملٹری اٹیچی میجر ظفر سے ملنے گیا۔ میں نے اسے رامسر میں پیش آئے واقعات تفصیل سے بتائے۔ میجر ظفر نے خاموشی سے میری ساری باتیں سنی۔ ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ رامسر میں اتنی ہلاکتوں، اور وہ بھی امریکیوں کی جو ایران میں بے حد اثر و رسوخ رکھتے تھے، ان کا سن کر کچھ گھبرا گیا۔ اس کا خوف بھی بیجا نہیں تھا۔ پاکستانی سفارت خانہ پاکستان ایران تعلقات کو استوار کرنے میں مصروف تھا۔ شہنشاہ ایران نے مغربی طاقتوں کے دباؤ اور اپنے دوست ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد پاکستان کے ساتھ گہرے برادرانہ تعلقات کو اب خاصا رسمی بنا دیا تھا۔ اگر اسے رامسر میں امریکی اڈے کی تباہی میں پاکستان کا ہاتھ ہونے کا علم ہوتا تو وہ امریکن دباؤ کے پیش نظر پاکستان سے مزید دور ہو جاتا۔ میجر ظفر نے کہا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رامسر میں ہم اتنا زیادہ خون خرابہ کریں گے۔ وہ کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے فرسٹ ملٹری اٹیچی اور سفیر کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ میں اکیلا اتنے بڑے واقعے کو سنبھال نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اگر فرسٹ ملٹری اٹیچی اور سفیر نے تمہیں ہی مورد الزام ٹھہرا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے جو کچھ کیا وہ پاکستانی سفارت خانے کی اعانت کے بغیر کیا ہے۔ ہم لوگ نہ تو آپ کے بلاوے پر یہاں آئے ہیں اور نہ ہی آپ لوگوں نے ہمیں کوئی مشن سونپا ہے۔ مملکت پاکستان کے دشمن کون ہیں انہیں ہر بالغ النظر پاکستانی جانتا ہے۔ یہ سراسر ہمارا ذاتی فیصلہ اور اپنے ملک کے دشمنوں کے خلاف کارروائی تھی۔ تمہارے سینئرز نے اگر تم سے تعاون نہ کیا تو پھر یہ معاملہ دو مملکتوں کے درمیان بیجا اندرونی مداخلت کی صورت اختیار کر جائے گا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے سے خود کو بے تعلق رکھو،
कीप योर आईज एंड ईयर्स शट, और इस मामले में अपना जरा सा भी ताल्लुक जाहिर न करो, इसी में तुम्हारी भलाई और बेहतरी है। हम जब से अपने मिशनों पर निकले हैं, हमने कभी भी हुकूमत पाकिस्तान की या अपने सिफारत खानों की मदद हासिल नहीं की। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि हम पाकिस्तानी हुकूमत के नहीं बल्कि मुमलिकत पाकिस्तान के वफादार हैं। मैंने मेजर जफर से खुली बात की तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच किस कदर गलत थी, और अगर वो यह हिमाकत कर बैठता तो उसका बड़ा भयानक नतीजा भी निकल सकता था। मेजर जफर से रुखसत होकर मैं घर वापस आया। गैरों के देश में जहां अपने भी सियासी मसलहतों की बिना पर अपने वतन पर जान निसार करने वालों की काविशों पर पानी फेर सकते थे, हमारा अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई आसरा, सहारा और मददगार न था। शाम को जनरल काउसी ने भी आना था। मुझे उस पर भी पूरा एतमाद न था। शाह की फौज की वर्दी पहनकर वो किसी वक्त भी शाह से अपनी वफादारी निभाने और इनाम व तरक्की के लालच में हमारा राज अफशा कर सकता था। मैंने साथियों को अपने ड्राइंग रूम में जमा करके सारी सूरत हाल बताई और कहा कि हमें ईरान में अगर मजीद कुछ करना है तो अपने रिस्क पर करना होगा। पाकिस्तानी सिफारत खाने या किसी मकामी बाशिंदे से किसी किस्म की इमदाद या खैर खाही की तवक्को रखना अबस होगा। हमने आज तक भारत समेत जिन ममालिक में भी अपने मिशन पूरे किए, महज अल्लाह पाक की मदद और अपने जोरे बाजू से किए। भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और सऊदी अरब में हमें अपने चंद हामियों और खैर खाहों की मदद ज़रूर हासिल थी, लेकिन किसी भी मिशन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी शरीक नहीं हुआ, जहाँ पर हमें आइंदा शायद ऐसे खैर खाह भी ना मिल सकें। इसलिए आपको अब ये फैसला करना होगा कि हम जो मकसद लेकर यहाँ आए हैं उसे अधूरा छोड़कर यहाँ से चले जाएं या बगैर किसी इंसानी मदद की तवक्को के उसे पूरा करने की कोशिश करें। मैं खामोश हुआ तो कैसर, जिसे मैंने अपना नंबर 2 बनाया हुआ था, उसने जवाब दिया कि भाईजान, मेरे ख्याल में आप तमाम साथियों से फर्दन फर्दन उनका फैसला पूछें। मैं अपने और सपना के मुताल्लिक आपको अपना फैसला बताता हूँ कि हम दोनों आखिरी सांस तक आपके साथ मिशनों की तकमील में आपका भरपूर साथ देंगे। सपना का फैसला कैसर की ज़बानी, मेरे लिए ये बात नहीं थी। मैंने कैसर से इसके बारे में पूछा तो कैसर बोला कि भाईजान, सपना को मुसलमान होने की मैंने ही तरगीब दी थी। ये मेरा मशवरा था जिसे उसने कबूल कर लिया। आप जानते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। उसकी बड़ी वजह भी सपना का मेरे साथ दिल्ली जाना था। मेरे बच्चे मेरी वालिदा के साथ हैं। सपना के इस्लाम कबूल करने के बाद हमने बाहिमी रजामंदी से ये फैसला किया कि किसी मुनासिब मौके पर हम निकाह कर लेंगे। हम दोनों की ज़हनी हम आहंगी की वजह से ही मैंने अपने फैसले में उसकी रजामंदी भी शामिल कर ली है। ये कहते हुए सपना और कैसर दोनों ने मुस्कुराते हुए आंखें झुका ली। बम्बई में मैंने कैसर को सपना के हमराह दिल्ली भेजा था और कैसर ने दिल्ली में अपनी बीवी के काले करतूतों की वजह से उसे तलाक दे दी थी और सपना के साथ बम्बई लौट आया था। आपको शायद याद हो कि सपना के रवैये से ये महसूस होता था कि वो मेरी जिंदगी की साथी बनना चाहती है। इस बात का उसने बैनु सतूर कई बार इजहार भी किया था। मुझे इस बात से कतई इनकार नहीं कि अपनी घरेलू जिंदगी की तलखियों की वजह से ये बात मेरे दिल में एक दो बार आई, मगर हवा के झोंके की तरह चली गई, क्योंकि मेरे ख्वाबों और ख्यालों में सिर्फ वो चेहरा बसा हुआ था जिसे बर्मा में जादूगरनी ने मुझे पानी के तश्त में दिखाया था। सपना के साथ मुंबई लौटने पर मैंने जब कैसर से पूछा कि क्या वो सपना से शादी करना चाहता है, तो कैसर ने कहा था कि एक तो सपना हिंदू है और दूसरी बात यह है कि मैंने उसे बहन कहा है। इस पर मैंने कैसर का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि बहन तो चचाजाद, मामूजाद और फूफीजाद और खालाजाद भी होते हैं। फिर जब उनसे निकाह जायज है तो सिर्फ मुंह से किसी को बहन कहने से वो हकीकी बहन नहीं बन जाती। इस पर कैसर ने कहा था कि वो देखेगा कि अगर सपना ने बगैर किसी दबाव के इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर वो उसे अपने साथ शादी का कहेगा। उसके बाद जब सपना मुसलमान हुई तो दोनों ने हम में से किसी के इल्म में लाए बगैर शादी के अहदो पैमान कर लिए। कैसर ने सपना के मुसलमान होने से काफी मुद्दत पहले ही मुझे ये जरूर कहा था कि सपना अनाड़ी मगर जज्बाती है, इसलिए उसे किसी मुहिम में हमराह न रखा जाए। कैसर के दिल का चोर मैंने उसी वक्त पकड़ लिया था और अब उन दोनों ने खुले बंदों अपने फैसले का इजहार कर दिया था। मैंने उन दोनों को इस फैसले पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि तुम दोनों परले दर्जे के अहमक हो जो अभी तक निकाह नहीं किया। भला इससे बेहतर मौका और कौन सा होगा। मैं आज ही तुम्हारे निकाह का इंतजाम करता हूँ। मेरे सारे साथियों ने फर्दन आइंदा मिशनों में मेरे साथ देने का वादा किया। मीटिंग खत्म करके हम सब मिसेस जाहिदी से मिलने उसके ड्राइंग रूम में चले गए। मैंने मिसेस जाहिदी को कहा कि आज कैसर और सपना को रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक करना है,
لہٰذا وہ سپنا اور ماہا کو ہمراہ لے کر بازار جائے اور شادی کا پاکستانی طرز کا جوڑا اور زیور خریدے اور نکاح خاں اور مٹھائی کا انتظام بھی کرے۔ مسز زاہدی نے، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ سپنا کو اپنی بیٹی بنا کر ودا کرنے کے لیے سپنا اور ماہا کو لے کر شادی کی شاپنگ کے لیے بازار چلی گئی۔ ادھر عمران اور مزمل نے قیصر کو ساتھ لیا اور بازار جا کر اسے دلہا بنانے کی خریداری کے لیے چلے گئے۔ شادی کے تمام اخراجات جب میں نے برداشت کرنے کا کہا تو عمران اور مزمل مچل گئے کہ وہ بھی اخراجات میں شرکت کریں گے، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میرے سگے بھائی یا بہن تو کوئی ہے نہیں جن کی ذمہ داری مجھ پر ہو۔ قیصر کو میں نے سگے بھائیوں سے بڑھ کر پایا ہے، لہٰذا یہ خوشی مجھے پوری کرنے دیں۔ میں نے ماہا کو $10,000 دیے تھے، ان سے زیور اور شادی کا جوڑا خریدا۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو باقی ساتھی بھی مجھے بتائے بغیر غائب ہو گئے، اور جب واپس لوٹے تو ہر ایک نے سپنا کے لیے زیورات کے ڈبے اٹھائے ہوئے تھے۔ مسز زاہدی بعد دوپہر سپنا اور ماہا کے ساتھ واپس آئی۔ اس نے فوری طور پر سپنا کے لیے شادی کا جوڑا بنوایا تھا اور جوتے اور لیڈیز بیگ کے ساتھ دوسرے لوازمات کے علاوہ دوسرے ڈھیر سارے زیور بھی خریدے تھے۔ آج تو $10,000 کوئی وقت نہیں رکھتے تھے، لیکن اس دور میں سونا $160 تولہ تھا اور ایران میں تو اس سے بھی سستا تھا۔ مٹھائی وغیرہ اور صحرا اور پھول بھی آ گئے تھے۔ 5 بجے نکاح خاں بھی آ گیا۔ تقریباً اسی وقت جنرل کاؤسی بھی وردی پہنے آ پہنچا۔ جب اسے شادی کا علم ہوا تو اس نے 2 روز بعد اتوار کو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ولیمے کی ذمہ داری بے حد اصرار کر کے خود لے لی۔ 5:30 بجے قیصر اور سپنا کا نکاح پڑھایا گیا اور دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ مسز زاہدی نے بھی اپنے زیورات میں سے ایک سیٹ سپنا کو دیا۔ غرض یہ کہ پردیس میں ہم نے دل کھول کر بھرپور انداز میں شادی کی رسومات کو نبھایا۔ میری پوری زندگی میں یہ پہلی خوشی تھی جسے میں نے دل کھول کر منایا۔ مسز زاہدی نے اپنے ٹیپ ریکارڈر پر ایرانی گانے لگائے اور ہمسائے سے آئی ہوئی چند خواتین مسز زاہدی اور ماہا نے ان گانوں پر ناچنا شروع کیا۔ ان کے بعد میں نے مزمل اور عمران کے ساتھ لٹھے دی چادر گاتے ہوئے لڈی ڈالی۔ رضی منصف اور دین محمد نے بنگالی گانے گائے۔ جنرل کاؤسی نے بھی لڈی میں ہمارا ساتھ دیا۔ مسز زاہدی نے رات کے لیے انواع و اقسام کے کھانے پکوائے تھے۔ ہماری یہ خوشی کی محفل رات 11 بجے ختم ہوئی۔ ماہا دلہن کو قیصر کے کمرے میں لے گئی۔ کچھ دیر بعد ہم نے دلہا سے 11 بیٹھکیں نکلوا کر اسے جانے کی اجازت دی۔ جنرل کاؤسی نے یہ دیکھ کر کہ محفل ختم ہو گئی ہے مجھے کہا کہ آپ نے کل مجھے رامسر کے واقعے کے متعلق ایک فول پروف کہانی بتانے کا کہا تھا۔ میں نے جنرل کو کہا کہ آج ہی کے موقع پر خون خرابے کی داستان چھیڑنا مناسب نہیں۔ اگر آپ کل شام تشریف لائیں تو تفصیل سے آپ کو بتا سکوں گا۔ جنرل خود بھی شاید یہی چاہتا تھا۔ اس نے اگلے روز شام 5 بجے آنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گیا۔ میرے ساتھی بھی اس ہلے گلے سے خاصے تھک چکے تھے۔ وہ بھی رخصت ہوئے تو میں نے مسز زاہدی کا اس کے تعاون اور انتظامات کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سپنا کی قیصر سے شادی سے میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ سپنا ہمارے ساتھ ساتھ ہر شہر اور ملک میں جا رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا کیا کروں۔ ہم سب اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھے مشن انجام دے رہے تھے۔ جب بھی ہم کسی مشن پر جاتے یہی سمجھ کر جاتے کہ شاید ہم واپس نہ آ سکیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہو جاتی تو سپنا کا کیا ہوتا؟ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ مشنز میں قیصر کو سب سے پیچھے رکھوں گا۔ اب یہ ایک زندگی کا نہیں بلکہ 2 زندگیوں کا سوال تھا، جنہوں نے ایک ہو کر پھر سے زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونا تھا۔ میرا کیا تھا؟ ایک سوکھے پتے کی طرح ہوا کے دوش پر میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ قیصر اور سپنا کی شادی کا اگلا دن بھی ساتھیوں کے شور شرابے میں گزر گیا۔ میرے اور میرے ساتھیوں کی زندگی میں مسلسل خون خرابے اور مشنوں کی پلاننگ کی وجہ سے جو ٹینشن تھی، پردیس میں اس خوشی کے موقع پر ہم نے اسے جھٹک کر اور اپنے دلوں کے بوجھ کو یکسر ہٹا کر حقیقی خوشی اور کہکہوں میں 2 دن گزارے۔ شام کے 6 بجے جنرل کاؤسی سویلین لباس میں ہمیں ملنے آیا۔ حال شما خوب است کہہ کر اس نے ہم سب کی خیریت دریافت کی۔ دنیا کی ہر زبان میں کسی سے ملنے پر ایک ہی بات پوچھی جاتی ہے، اردو میں آپ کے مزاج کیسے ہیں، انگریزی میں ہاؤ ڈو یو ڈو، عربی میں کیف حالک، پنجابی میں کی حال ہے۔ غرض ہے کہ ہر زبان میں سوالیہ لہجے میں مزاج پوچھے جاتے ہیں۔ صرف فارسی میں سوالیہ لہجے کی بجائے کہا جاتا ہے کہ حال شما خوب است، آپ کی طبیعت مزاج اور حال بہت اچھے ہیں۔ ہم سب مسز زاہدی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ جب کاؤسی آیا فردن فردن سب سے ملتے ہوئے، جب اس نے سہاگ رات کے اگلے دن نئی نویلی دلہن سپنا سے کہا کہ حال شما خوب است، تو ہم سب بے ساختہ ہنس پڑے اور سپنا شرم سے دوہری ہو گئی۔ جب سے ہم ایران آئے تھے فارسی زبان کے عام کلمات ہم سب نے سیکھ لیے تھے۔
सपना ने गर्दन झुकाए हुए बड़ी आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम सब ने सुन लिया और फिर एक फरमाइशी कहकहे से सारा हॉल गूंजने लगा। सपना के चेहरे पर रात भर जागने और कैसर की खरमस्तियों के वाज़े निशान दिखाई दे रहे थे। चाय के दौर के बाद जनरल ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला कि मैं राम सर के वाक़े के मुतालिक आपकी कवर स्टोरी सुनने के लिए बेताब हूँ। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैं संभल कर बैठ गया। जनरल काउसी मेरे साथ सोफे पर बैठा था। मैंने जनरल काउसी को कहा कि जनरल काउसी, आप मेरे चंद सवालों के जवाब दें, कवर स्टोरी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। मेरा पहला सवाल ये है कि कैस्पियन सी के ईरान के अलावा किन दूसरे ममालिक में साहिल हैं? काउसी ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, रशिया यानी यूएसएसआर। मैंने कहा कि किस मुल्क की ख्वाहिश होगी कि ये अड्डा जिसके हालात उसकी हुदूद के बहुत अंदर तक झांक सकते हैं, खत्म कर दिया जाए। काउसी ने जवाब दिया, यूएसएसआर। वो अभी भी पूरी तरह मेरा मकसद नहीं समझा था। मैंने कहा कि जनरल काउसी, एक छोटी सी रूसी आबदोज रात के अंधेरे में अड्डे के करीब पानी से बाहर आई। उसमें से 6 गोताखोर बाहर निकले और खामोशी से अड्डे में दाखिल हुए और बमों और दस्ती असलहे से अड्डे पर मौजूद तमाम अफराद को हलाक कर दिया। जब वो अपनी कार्रवाई में मसरूफ थे तो उनमें एक गोताखोर को, जो पार्किंग एरिया के करीब अड्डे पर आने वालों पर निगाह रखे हुए था, एक गाड़ी अड्डे में दाखिल होते हुए दिखाई दी। उस गोताखोर ने उस गाड़ी को चलाने वाले और एक अमरीकी गार्ड को, जो पहरे पर मौजूद था, हलाक कर दिया। अपनी कार्रवाई से फारिग होकर उन गोताखोरों ने दस्ती बमों से आने वाली गाड़ी और अड्डे के अंदरूनी कमरों को तबाह कर दिया और तमाम आलात नाकारा कर दिए और इन कामों से फारिग होकर अपनी आबदोज में वापस चले गए। काउसी, जो बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहा था, बोला कि कहाँ चले गए? मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि यूएसएसआर। जहां तक नूरी के कत्ल होने की बात है, उसे आप अमरीकी अड्डे से न मिलाएं। नूरी के मकामी ईरानी भी दुश्मन हो सकते हैं जिन्होंने उसे मौका पाकर कत्ल कर दिया। आपको एक ही दिन में होने वाले दोनों वाकयात की आपस में कड़ियां मिलाने की काफी जरूरत है। काउसी ने एक लंबा सांस लिया, जैसे उसके दिल का सारा बोझ बाहर निकल गया हो, और वो कहने लगा कि वाकई इससे बेहतर तफ्तीश और कोई नहीं हो सकती। दरअसल राम सर का वाकया इतना बड़ा है कि हम राम सर के दायरे में ही घूमते रहे हैं। कैस्पियन सी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। आप अब ये मेहरबानी कीजिए कि इस बारे में बिल्कुल खामोश रहें। मैं तफ्तीश का ये नया रुख अपने नाम से वजारत खारजा और अगर मुमकिन हुआ तो शाह तक पहुंचाऊंगा। मुझे यकीन है कि इस पुरअसरार वाक़े को इस खूबी से हल करने पर मुझे कम से कम एक मेडल तो जरूर मिलेगा। थोड़ी देर हमारे साथ बैठने और अगली रात यानी इतवार की रात शाम 8 बजे कॉन्टिनेंटल होटल में वलीमे की दावत की याद दहानी करवा कर काउसी ने हम सब से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और रुखसत हो गया। ईरानी शादी की रसूमात के मुताबिक शादी के दूसरे रोज भी खवातीन खूब नाचती और गाती हैं। आज शाम भी मिसेस जाहिदी की सहेलियों और हमसायों ने खूब ढोल धमाका किया, जो रात गए तक जारी रहा। मिसेस जाहिदी ने अपनी मेहमान खवातीन के लिए शराब भी मंगवाई थी। दौर शहनशाहियत में मर्दों की बात तो क्या करना, खवातीन का शराब पीना भी मायूब नहीं समझा जाता था। शराब के नशे में ये खवातीन नाच गाने और तफरीह की हदों को पार कर गईं। चूंकि ये सिर्फ खवातीन की महफिल थी, इसलिए हम मर्द अपने अपने कमरों में चले गए। खवातीन पर जब शराब का सुरूर ज्यादा छा गया तो उन्हें मर्दों की कमी महसूस हुई। हमें जबरदस्ती कमरों से निकाला गया और हम मजबूरन इस उधमबाजी में शरीक हुए। लेकिन तरगीब और माहौल की रंगीनी के बावजूद हम इखलाकी हुदूद के अंदर ही रहे। रात 2 बजे ये महफिल खत्म हुई तो हम सब बेजार और ज़ब्त जज्बात की कोशिश से बेहाल अपने कमरों में चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ अपने पाक वतन के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों और गद्दारों के शर से महफूज रखे। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।